परीक्षा श्रुति संसद एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी भुवनेश्वर मिलित सहयोग एही आशय को मु सुलता शुभदर्शिनी वरेण्य बुद्धिजीवीगण सांबादिक बंधुगण वो आशीष जणाइबी समस्त कनिष्ठ मानक एवं सादर प्रणाम सहित मंच को आसवा निमंत्रण करी। पुष्पोत्सव प्रदान करेंगे सुंदर मंदिर मंडित एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी भुवनेश्वर मिलित आनुकूल्य अनुरोध करतिथि मान परिचय प्रदान करने अध्यापक सौदागर सीओ को अनुरोध करी। जो कार्यक्रम होड़िशा साहित्य पहाड़र उत्पत्ति होती जो माटी महेंद्र तनया बही जाऊँगी से माटी जन्मित होइथिबा साहित्यिक मानक मध्यरु आपन्न परीक्षा होचନ୍ତି जड़े अन्यतम साधक भाव ग्रहण करा जाए से महान व्यक्तित्व आज 147तम जन्म जयंती अवसर मुझे निकट में मो भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी। एवं कारुकला अनुष्ठान प्रतिष्ठा करिसेंती ओडिशा स्वतंत्र भाव परिचय तैयारी कर लैक लोक छात्र छोट छोट छात्र मानक चित्रकला शिक्षा प्रदर्शन करती। प्रवीण व्यक्तित्व अपना परीक्षांग 147तम जयंती अवसर में आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची। एवं अपना परीक्षा श्रुति संसद मिलित आनुकूल्य आज नाट्यकार अपना परीक्षांग 147तम जयंती उत्सव ओडिशार सर्वपुरातन सारस्वत एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान उत्कल हितैषणी समाज सभा पूज्य पूजार परंपरा कहीं अनादि काल चली आसुची। सर्वोपरि यार आयोजन ओडिशा तथा पारार मध्य देखा मिले से महान पुरुष अम्लान प्रतिभाशाली अनुकरण करी आमे आमर नैतिक तथा पवित्र कर्तव्य को पालन करिया। तेणु यह अवसर में ओडिशार स्वनामधन्य नाट्यकार अपना परीक्षांग 147तम जयंती पालन करा जाउछि जहाँकि 2000 मसीहा ठारू आज पर्यंत अभ्यात रही। उत्तम परंपरार सफल कर्मशाला रूपे परीक्षा मठ तार दायित्व अब्याहत रही एवं भविष्य में ता अब्याहत रहा प्रतिश्रुतिबद्ध। पट्टनायक महोदय को अनुरोध करी पुस्तक उन्मोचन करने। संगठिक भाव आपण अवदान अतुलनीय। आपण एतादृश अवदान आज नाट्यकार अपना परीक्षांक 147तम जयंती उत्सव पालन अवसर में आपण को अनुष्ठान तरफ हार्दिक संबर्धना प्रदान करुछु। नाटक महाविद्यालय बाड़ा प्रतिष्ठित शिक्षाविद साहित्यकार और संगठिक भाव आपण अवदान अतुलनीय। नाट्यकार अपना परीक्षांक 147तम जयंती अपना परीक्षा शिशु प्रतिभा 7म श्रेणी अपना परीक्षा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पारालाखेमुंडी गजपति एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। शिक्षा सह आनुषंगिकता क्रीड़ा नृत्य भाषण तर्क नाट्यकार अपना परीक्षांक 147तम जयंती नाट्यकार अपना परीक्षा गजपति माननीय महाशय और चंपू परिवेशन में आपण गायन शैली स्वातंत्र्य बारी हो पड़े। महेंद्र महात्म्य और सत्यावचरित
ଭୂତକାଳୀ ଲୀଳା ନାଟକ, ଘନଶ୍ୟାମ ପଦ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମେତ ଅନେକ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ନିବନ୍ଧ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାମାଜିକ ତଥା ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସଦିଚ୍ଛା ଓ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର୍ହ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପନା ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ ଜଣେ ପାରଳାର ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ୟତମ ଭଗୀରଥ। ପାରଳାର ଏହି ଭୂମିପୁତ୍ର ହେଲେ ଏକାଧାରରେ ନାଟ୍ୟକାର, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସମାଜସେବୀ, ସଂସ୍କାରକ, ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ଜାତିପ୍ରେମୀ, ଜାତିପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହାସିକ ପୀଠ ପାରଳାର ପରିଚୟ ମଠ, ଯେଉଁ ମଠ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁସୂଦନ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରେମୀ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ଆପଣା ପରିଚୟଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଯୋଗୁଁ ପରିଚୟ ମଠର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମଠଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 98 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆପଣା ପରିଚୟକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା, ମଠର ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ମଠ ପାଇଁ। ଆପନା ପରୀକ୍ଷା ମଠକୁ ବୁଲିକି ଯେ ଯେମିତି ଜାଣିଛି, ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି, ସେ ତା ଭାଷାରେ ଲେଖିଛି। ଯଦି ଏଇଠି ବି ଏଇ ବହି ପ୍ରକାଶ କରି ସାହିତ୍ୟିକ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପରିଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା ଆମେ ଭିଜିଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟର ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବା କାହିଁକି ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିବା। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବାର। ଏ ବହି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେଉଁ କିଣିବେ, ସେ ବହି ପଇସାର ମାନେ ବିକା ମୂଲ୍ୟଟା ପରୀକ୍ଷା ମଠକୁ ଯିବ, ରସିକରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରୁ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବହି ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ତ ଆଲମିରାରେ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଜଣେ ମଠ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ମଠ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯେଉଁ ରୟତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭୂ ସଂସ୍କାର ନୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଥିବେ। ସେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତି ଜାଣିଛି। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଭାବରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନଟା 1914 ଡିସେମ୍ବର 26, 27 ଏ 2 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସୃଷ୍ଟି ଘଟିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆପନା ପରୀକ୍ଷାଙ୍କ ସଫଳ ସହଯୋଗିତାରେ, ସହଭାଗିତାରେ ସେଟା ସଫଳ କାମ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଅଧିବେଶନଟା ସେଠି କଦାପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି କଦାପି ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ହେଲା କେମିତି ହେଲା? 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ଧାତା ଗୋରାଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓକିଲ, ଯେ ଛତ୍ରପୁରୀ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ, ପାରଳା କଲର ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଗତିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପନା ପରୀକ୍ଷା। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରୀ ଗଲେ ନବମ ଅଧିବେଶନକୁ 1913ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେଇଠି 2 ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଏବଂ ଏଟାକୁ ଗୃହୀତ କରିବା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ମାନ୍ଧାତା ଗୋରାଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆପନା ପରୀକ୍ଷା ସମର୍ଥନ କଲେ।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ସମର୍ଥନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଗଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯାହାଫଳରେ 10 ଦିନରେ ପାଳାୟନ ନେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସେବାନିବୃତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପେଶାରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦାନର ଅବସର ପରେ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ମନକୁ ନିଜର ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନାଟ୍ୟକାର ଆପନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲେ। देश स्वाधीनता भाषा आंदोलन रयत आंदोलन रंगमंचर संस्कार मठ पाठागार भी से जो सामाजिक कल्याणकर कार्यक्रम आगामी दिन में पीढ़ी पर पीढ़ी लोक निश्चित भाव में मन रखिए आर सबुठ जोटा कि आम ए जाति को अवदान बोली कहवा गोटे हूँ उत्कल सम्मेलन 10म अधिवेशन पारलाखेमुंडी अनुष्ठित एवं राजा को मन जाति भाषा भित्ति स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने एवं भागवत टुंगीर पुनरुद्धार मुक्तापुर में पल्लीसभा कार्यक्रम करने गोटे पदक्षेप था निश्चित भाव में आउ गोटे कथा सी गरीब मेधावी छात्र मानक जो बासग्रास देकी मागणारे रखी पाठ पढ़ाते से द्वारा नाटक परिवेषण करवा गीत परिवेषण करवा निश्चित भाव में साहित्य गोटे प्रचार प्रसार से करुले द्वारा रचित विजय बसंत नाटक सेटा सामाजिक नाटक प्रथम आधुनिक सामाजिक नाटक बोली आम कहवा आज आम मन पड़ जाऊँगी पुराणा इतिहास कथा अपना परीक्षा वाली जड़े व्यक्ति महाराजा कृष्णचंद्र गजपति छाई पड़ी जी रही न था उत्कल प्रदेश गठनटा विलंबित होता से केवल जड़े नाट्यकार व साहित्यिक नथिले महान समाजसेवी समाज संस्कारक सच्चा कांग्रेस कर्मी एवं प्रजा आंदोलन महान प्रवक्ता से जड़े व्यक्ति जयंती पालन कर आज शुभ अवसर में आपने जानते ओडिशा साहित्य एकाडेमी अनुकूल्य एटिकार अपना परिचय स्मृति संस्था तरफ जो आयोजित होता 147तम जयंती उपलक्षे एक कार्यक्रम अनुष्ठित होता से उपस्थित रही मत आयोजक मैंने निमंत्रण उपस्थित रही मोर वक्तव्य रखिली आ बहुत कथा शिखे पाइली सुजोग पाइली अपना परिचय विषय में जहाँ आम सब जानी ना विषय बहुत किसी जाना पाइली विशेषकर अपना परीक्षा मठ से पाठागार बर्तमान अच्छी से पाठागार केमती पुनरुद्धार हो पार पाठागार केमती आम समस्ते संरक्षण दिगरे टे चेष्टा करवा से सकाशे आम आलोचना है मोर विश्वास यह सारा बुद्धिजीवी महल टे प्रसार हम आ समस्ते टे ध्यान देवे एठिकार मठ संस्कृति आ पाठागार को बचेवा तारी भितर आम स्मृतिचारण करवा महान आत्मा अपना परीक्षाकर से केवल नाट्यकार सीमित नुहति जदि आम नाट्यकार अपना परीक्षा बोली अभिहित करूँ से जड़े समाजसेवी संगठक नाट्यकार जदि थे से जड़े संगीतज्ञ साहित्य कृति अनेक अच्छी तो कौन सी दिगरू आम अणदेखा करें केवल नाट्यकार बोली जो डिस्टिंक्शन आम व्यवहार करुचे जदिव स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन आरंभ कर भारत स्वाधीनता संग्राम प्रत्येक दिगरे महान भूमिका रही से जड़े महान आत्मा को आम आज स्मरण करूँ आशा आम जड़े सब उपस्थित रही से आम भाग्यवान प्रतिवर्ष रही ए वर्ष नाट्यकार अपना परीक्षा 147तम जयंती आरंभ पालित हो सारी जाति माटी अवदान विषय बहुत प्रकाश कर सुंदर खबर मठरे जो ঐতিহ্ୟ संस्कृति लुचि रही मठर बहुत गवेषक साहित्यिक समालोचना मतामत प्रकाश कर जातीय संस्कृतिर श्रुतिस्वरूप परिचालित पुस्तक उन्मोचन होती एक गर्व गौरव कथा मधुसूदन दास फकीरमोहन सेनापति आसी रही जो जातीय आंदोलन प्रचार करते मठ हूँ एक ऐतिह्य मठ वर्तमान परिस्थिति दैनिक अवस्था पड़ी ନିଜସ୍व ग्रहण कर परिचालना कर सरकारी स्तर में प्रशासन साहित्य क्षेत्र में मठ ऐतिह्य पुनर्वार मोर आशा।